love for His work. Second one is joy. Nganong balipayon ko, nganong mulahutay ko, dili na ako kapugan akong kagalingon diya sa ministry, pagbuhat sa ministry. Bisan pag mag-volunteer, bisan pag walay allowance, bisan pag wala. Nganong balipayon ko, tungod kay naigugma ko sa Ginoo. Naigugma ko sa bulaton sa Ginoo. And I believe God called me and God gave me gifts to be used for the work of His kingdom. My wife is here. I can remember na among mga supporter before dito sa gawas, nag-suffer sila financial crisis. And kami duha kami nga pastor, and niingon sila nga wala sila mahimo, wala dili nila ma-control. Nga one of us will be ma-cut off ang allowance. And I was the one nga na kuhaan. And I said to my wife, to Leah nga, ang ang motivation ako na before sa ministry, wala nakadepende sa kwarta. I will show them and I will multiply, double na ko ang Lord, because I'm working first, of course, for the Lord. And of course, nakita nila na double na ako ang paghago. I cannot help myself. Tingin na ako matabangan ako kagaling. Malipayon yung buwan sa ministry. Tagod kini kung malaki ko sa Ginoo, di mo din na maputya. If you love the Lord, if you love the Word, sa ministry sa Ginoo, if you love the people, if you have joy, then malaging natin day si sign up na. Okay, ato ko sa discipleship ministry. Let me rephrase kung unsa objective diri sa discipleship ministry nga inyo makita. The objective here is to train the members to walk with God, to live in obedience to the word, to give faithfully to God's word, and to impact our community and beyond. As far as I understand, the emphasis of discipleship ministry is to edify, to build up, and to strengthen the believer of Christ. Of course, in his walk with God and his relationship with others, and of course with the work of ministry. The discipleship ministry, dunay 4 areas of responsibilities. What happened? All right, here you go. So ganina, i-explain, i-presented Brad Benji ang worship ministry, and something siguro na naabot na sa inyo una-una na ano mo nakita. And why don't we look for discipleship ministry? Areas of responsibility under discipleship. Number 1 is Sunday school and junior church. Number 2 is mentoring, coaching, and others. Counseling. And number 3 is training, seminars, conferences, and others. Before break mo pa dahil, buman ani, mang-snack na. So, ako i-try nga, i-shorten na ako explanation and try to be clear and simple. Ikaw pa, small groups. Unsa man Sunday school and junior church, unsa akong gikinahanglan, unsa ang mga areas nga diin mag-volunteer ka. Okay, sa Sunday school, before that, si Pastor Eli naman, si Pastor Eli, naghapon na niya, kung kimaon niya ang decision sa board, naghapon siya sa Sunday school and junior church. Pero sa akong libawan, si Ate Stella, as a supervisor or principal sa Sunday school. Pero of course, mag-submit siya kang Pastor Eli. And Ate Stella, of course, is our volunteer. Volunteer niya po si Ate Stella. Siya ang nag-oversee sa mga teachers, siya ang nagpalit sa mga materials para sa mga teachers. Quarterly, that is quarterly.
Wala pa tayong team leader sa mentoring, coaching, and others. And I can see one. Kunya, pasig mo, of course, mag-exulti siya na ako. I need a team leader sa mentoring, coaching, and others. And trainings and seminars, conferences, I also need team leader. Kaya ko team leader. Kaya mga team leaders sa mga sub-areas, there will be also my core group. Core group na ako. And I need also a team leader sa small groups. So what are the sub-areas or sub-ministers, sub-areas under Sunday school and junior church? Junior church worship. Kung natin worship dito sa babaw, napuntay worship dito sa mga bata. Kasi sila nag-handle sa singing, sa mga lyrics. Later on, of course, sa akong ministry fair form, dali akong gibutangan ako o kinsan mag-volunteer sa gibutangan akong media group. Because ang media group, sila ni ang mag-type sa lyrics, mag-prepare sa laptop, mag-prepare sa projector, pag-andam dito silang worship dito sa ulo. So, iba parang siya kung diri sa babaw. Kung diri sa babaw, na ay naka-assign sa media, na naka-assign ano yung mga butang sila po dito. Pero, mga bata. And, mga na itong mga levels, sa una, beginner, sa ito, beginner, intermediate, o primary. Karang level 1, level 2, level 3. Level up. Parang doon na. Level 1, level 2, and level 3. Kinalata mga teachers dire. Dini. And of course, lahi man ni unya kung sa udo mo sa table. Under mentoring, coaching, and others. Na 1-on-1. Na ay my group. And na ay sa counseling. So, kinalan ko og mga staff. Kinalan ko mentoring staff. And kinalan ko og mga coaching staff. Kinalan ko counseling staff. But of course, ang team leader siya ang tabang nga ko sa pag-oversee sa mga staff, sa mentoring, sa counseling, and the coaching. Okay? Ako nag-present na, market na daan. Okay, let's look at training and seminars and conferences and others. Kailangan ko team leader dili ha? Totoo. Growth classes. Pero naman G classes na to. Kung nakainundo mo sa atong G classes din ni ato ang itudlo na to with, of course, pastoral at statement of faith. It's very important sa mga members sa church nga mao na atong foundation. We believe. We know what we believe and why we believe. Kung magkitagaan itong emphasis, more emphasis yun, ang ato ang statement of faith, kung sa akong gituuhan. Di kaya para sa ubang magtana, kung saan mong gituuhan, I believe what the church believes. So, kung sa may gituuhan sa church, the church believes what I believe. Kung safe kayo, reklamo lang. Dapat makaibaw mo, kabaw taon sa ako ang gituuhan. Special class. Mga enhancement ba? No? Paitan ko na yung magtudlo na ito din ni culinary or whatever. Pwede na na ito himuon. And then, I need of course mga volunteers or staff on this. FCP conferences. Ibutan ako din ni kinalan ko team leader and I need core group in this section. Core group in this section. That who will help me in G classes, preparing of course mga papel or anything, mga materials, special classes, o sa FCP conferences. I need a core group in this section. Last one. A family and other retreats then. Family and other retreats. So kung karon nakaibaw mo nga ang pagpadagan sa ato ang family retreats, natay mga seminars that is under discipleship ministry. Natay mga trainings, natay mga seminars under na sa discipleship ministry. Now let's go to small groups. 3 years ago, I think, 2013, August. Very fresh pa sa ako nung na-address isa to si Pastor Nano.
Pastor Nano Budoy. Mautoy nag-seminar diri sa ACC, invite ni Pastor Nano, of course, with our FCD President, Pastor Prisco. Kung sa itong seminar gani, bahin ani, EC3. Dili man siya EC3, ato kay Evangelical man, Community of 3. So ito yung original, ani. Ato na siyang ibalik. Nagkinalan ko, of course, din yapon o core group. Sa EC3, ang emphasis niya is evangelism. Tulumo. Of course, na mag-handle tulumo, and after 4 weeks, di ba kung mag-meet mo once a week, after 4 weeks, dapat tayo itong material, di ba? After 4 weeks, multiply ka, kung katoy mo ang duha. Magsugod yapon sila kung sa inyong nasugdan. Pero kamo, nga original nga 3, magpadayon yapon. Pero nag-multiply. And because of course, natin mga small groups, natin mga D groups, wala na kayo ni siya kung gitawag nato sa Bisaya, nawa sa Pasig, Bisaya, din na English Pasig, nawa sa Pasig, nalawag ka. Ato lang ibalik. D groups. Karong October is mag-anniversary ang mga bago nga D group. Nagpasalamat ta sa mga volunteers nga nag-lead sa D group. Although na yung mga paid staff, pero na yung mga D group leaders like my brother, nag-handle sila ng D group. Then of course, nasan sila yung mga assistant. Kailangan ko team leader gapon din eh. Home Bible study. I really need, of course, Bible study leaders. And we have a qualification for that. Biblical yun ato ang qualification. Dapat ka itong nagtuon po ka sa Bible. And then po ka recent convert. Nag-grow na yun ka, nanag-yun kay, dili na ka pag-ung believer. Dugay ng kadiha sa Ginoo. And grow na ka spiritually. Of course, able na po ka mo feed sa uban. Mutudlot sa uban. I need Bible study leaders. So, later on, after this, so you can shop and you can approach every ministry with the ministry heads and to, of course, approach them personally kung unsa ang imuhang voluntarian. And last one, men, women, and youth. Ang men like Caleb, Charity, and Mispa, and John, under na sa discipleship ministry. All the groups are under sa discipleship ministry. Bible studies. Later on, basig mahipo mo sa outreach ministry, na ay Bible study. Ang Bible study sa outreach ministry is more on, ang emphasis niya is evangelism. Bible study will, of course, by reaching out the unbelievers, teaching them God's Word. But ang sa discipleship is inside, strengthening the inside. Strengthening the inside. Wala naman tingay. So I need team leaders, na naman sa Estela din si Pastor Eli. But I need, of course, we need Sunday school teachers who have the heart and, of course, love for the work of ministry. Hindi ka malipayon, hindi ka malugay. Kuha kay gugma, mas labaw na. Mas labaw. Magkuyo binaduha, love and joy for the work of ministry. We need team leaders, some mentoring, coaching, and others. And I need core group on this side. Trainings and seminars, conferences, and others, I need team leader. And of course, a core group on this side. Small groups, I need a team leader. And of course, volunteers, more volunteers. Bible study leaders. Thank you. And maayong hapon.